Ассалому алайкум бардоро, салом бар ҳама подписчикони канали Автотачкистан. Бардоро хуш омадед ба канали мо. Дар навори имрӯза мошинои ҳархела арзонам мондагем. Ҳамашон бо дархости шумои бардоро. Дар навори имрӯза ҳастаи мошинои Opel Astra F караванҳо бардоро дастгирӣ кунед, дар канал подписатсия кунед, дар видеонаво лайкҳоро бинавед ва дар комментари ҳатман мошинои мехостед ки тона номша бинависед. Мо ҳам намуди мошиноро наворҳоша бисёртар мекунем. мухлисои Camry бинависед дар комментари Camry, як навор фақат Camry-ҳоро мемонем. ва бардоро кадоме аз шумо агар мошинои фурӯшӣ дошта бошад, чеки дора барои фурӯхтан, дар рақамҳои рӯи экраномдагӣ дар имо ё WhatsApp имо сурат ва маълумотша равон кунен. мо дар наворҳои оянда пешкаш харидорӣ мекунем. Бардоро дастгирӣ кунед. Аз ҳар як кадоми шумо хоҳиш мекунем ки лайкҳоро бизанед, дар комментари ҳатман фикротонро бинависед ва видеоро поделитсия кунед дар имо, WhatsApp ва дигар сайтҳо. мезгарем ба мошинҳои фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ бардоро Opel Hatchback мебошад ки соли бариш 1997, объеми мотор 1.6, сӯзи шӯриш бензин, коробка PED-6 механика ва дар инҷо соҳиба шуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ягон камдиву расход надорад, ҳолаташ хуб аст, ҳуҷҷатош буд шидага, утилизатсия кардага, баллонош 80%, ходовоиш соз аст. мошин қарор дорад дар ноҳияи Нуробод, нархша 35,000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мову шумо. бардоро дастгирӣ кунед, дар канал подписатсия кунед, дар видеонаво лайкҳоро бимонед ва ҳатман фикротонро дар комментариро бинависед ва бардоро дар комментариро бинависед ки кадом намуди мошинаҳоро дар наворҳои оянда бимонем. ҳатман номаша дар комментариро бинависед. сирожна мошини фурӯшӣ бардоро برای شفا و تبابت دردهای شما شرکت داروهای گیاهی پیشنهاد میکند. سمیوون برای آنهایی که لاغر هستند و میخواهند وزن بگیرند. ام پلوس اپیمدیوم گردش خون را خوب نموده برای همخوابگی نیرو میبخشد. ملهم پیگمنتا برای بیماری های پسریاز و سفید شوی پوست. بینداکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. میناکسیدیل برای سبزانیدن موی سر و ریش. کرم فریک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. روغن خیلبی برای ریزانیدن سنگ های گرده و تبابت آن. فاتزارب برای کم کردن وزن زیادتی. دسترس نمودن داروها به تمام شهرهای روسیه و جمهوری تاجیکستان به طور رایگان عملی می شود. сирожна мошини фурӯшӣ бардоро Opel Astra F дар кузуфи караван, соли бариш 1996, объеми мотор 1.6, сӯзи шӯриш бензин, газ. ҳолати мошин беҳтарин аст, 100%. задагӣ пӯстидагӣ надорад, тахпааш ҳама ҷош 100%, ҷои дар кориш соз аст. баъд моторшам навкадага, утилизатсия ҳаст, фақат мошина мегири. ҳамини ҳуҷҷатош то моҳи мартай, солаш 96 бардоро. коробкаш механика, салонош тоза ҳакай. я бардоро боз занг занем ба телефон чақ менем нашудагум маълумоташа ки агар нагуфта бошем дар видео. ҳамаш 100%. мошина 2-3 моҳ пеш харида будем, 21,000 харида будем, я 6,000 дигар расход карда будем. масалан мошина полный нол, ҳама ҷоша тоза кардем, бисёр ҷоша нав кардагем, 26-27,000 қариб ғалтига мошин, лекин мошин нархаш 25,000 сомонӣ мегӯям. бо муомилаи хуб дора, харидорои конкрет набошанд, биан мошина бинанд. нархи мошин 25,000 бо савдо мешавад. сирожна сум дар кошига, ба ин сабаб мефурӯшем мошина. мошин қарор дорад дар ноҳияи ҷалдини Балхи, яъне ки Калхозобод. ина бардоро моторш навай мошина.
ماشین یک کار داره برداره، همون جای او میریزی میای پمپش مثلا میریزم پای پمپش های تمام همون تورمین قفله نمیشه. سوسش حل بینیم مقصد که خریداری کنکریت باشه، کسی بخرشه پشیمون هم نمیشه. انشالله که پشیمون نمیشه خریدار، کسی بگیرشه با رحمت میگه. ماشین هم خیلی مقصد بسیار جوشه، نو خرید که همشه نو کردیم ماشین همشه نو کردیم. یه بردارو خریدار باشه کدومه زنگ بزنه، رقمو در روی اکران زنگ بزنین 93 600 44 62 واتساپ هم هست، میتونید با واتساپ میتونین با پرستو هم خیلی زنگ بزنین، تلفن خیلی زنگ بزنین با میین میبینین شاید مقصد همه جا قریب که کامیرا کدم درونش کامیرا کدم هم ماشین بولوش آمده خیلی درش باید بور دیگه کامیرا نه در اینه برداره با بوریه سالونش تازه که منتفون کار میگیرم فیلش کرد خطی هم چرز بیلی تو زن 4 کلونکه دارن. اینه برداره همش کار میکنه، هر چور دروش کار میکنه، یکم درش واسه چی نیسته، هر چور دروش شروعی میشه و محکم میشه. این برداره سالن شام تماشا کنه. خیلی با یکم معلومات دیگه باشه زنگ بزنین، فقط خریدارای کنکریت زنگ بزنن بیان سودا کنن بینن همه ماشین خوش رو با سودا 25000 سومی با سودا میشه. برداره موتورش یک ششه سالی ماشین 96 گاز بنزین هرش کار میکنه. برداره مرحمت زنگ بزنه و تلفن چخ چخ میکنه.